hari ini apa Pak? Kowa-kowa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga Anda selalu sehat bersama keluarga. Anda masih bersama Ridwan Gresik TV. Baiklah guys, dalam kesempatan kali ini Jumat tanggal 14 Desember 2025. Di Jumat pagi ini kami ajak menonton bagaimana owner dari kolam pancing bakso kikil Mas Fajar Aditya merilis ikan ke kolam pancing bakso kikil Jalan Raya Boboh Menganti Gresik. Perlu diketahui pelepasan ini dilakukan bertahap dari sesion pagi, siang, sore, dan sesion malam hari. Dan tidak lupa guys, bisa kita lihat di video ini bagaimana sambaran ikan super jumbo di kolam pancing bakso kikil Boboh Menganti Gresik ini. Kolam pancing bakso kikil Boboh Menganti Gresik ini juga menyediakan berbagai kuliner maknyus guys, diantaranya bakso kikil, bakso tetelan, nasi rawon, dan menu masakan menarik lainnya. Daripada penasaran, mari langsung ikuti reporter kami di lokasi kolam pancing bakso kikil Boboh Menganti Gresik. Yuk mari kita tonton bersama-sama dan jangan kemana-mana, langsung saja cekidot. Gurami guys, munggah guys. Gak pengen tak gurami loh, iwak restoran. Iwak restoran guys, munggah di pagi ini sudah naik. Oh, ono sing berseragam 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah berseragam. Bajunya sama. Kayaknya rombongan itu guys. Loh. Yo, seragamnya bodoh kabeh ya, 5 ya. Oke, nanti kita spill satu persatu. Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di kolam pancing bakso kikil guys, yang berada di Boboh Menganti Gresik. Oke guys, pagi ini di hari Jumat di tanggal 14 Februari 2025 kita bisa melihat beberapa pemancing yang sudah hadir di kolam ini ya guys ya. Coba kita spill ke sana guys. Katanya ada bolo kediri kita dulu ya. Tulisan kecil. Loh, ini gue nge-strike guys. Oke. Guys, soalnya luru guys, gede-gede guys. Jadi guys, tak nyepil sing kono guys. Oke, strike guys, loh. Oleh bawal guys. Oleh bawal arek guys. Tanpa jeda iki. Loh, langsung mlebu kantong guys. Loh. Monggo yang hobi mancing silakan. Kami berada di Raya Boboh Menganti Gresik guys. Sudah kita lihat, bisa kita lihat bersama ya di kolam pancing pagi ini sudah beberapa pemancing yang sudah hadir guys. Loh, lapa-lapa sudah dipenuhi para pemancing guys. Padahal ini bukan di hari Minggu, ini hari Jumat ini guys. Selamat pagi Pak. Iya pagi. Dari mana Pak? Ini gue kena. Dari mana? Pasar Turi Pak. Pasar Turi. Oh, dari Pasar Turi. Dengan Bapak siapa ini? Monopik. Oh, Monopik loh. Dari Pasar Turi Surabaya ke sini guys. Berangkatnya jam berapa tadi pagi? Jam 3. Loh, jam 3 pagi guys. Sudah dapat berapa Mas Monopik? 6. Loh, dapat 6 guys. Sonogram ini situ loh guys. Loh, kalau guys penampakannya wongi guys. Loh, kanteng guys. Orang Pasar Turi. Ya, makasih Mas Monopik. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Dari mana Mas? Dari Surabaya Utara. Surabaya Utara, Perak berarti lah. Ya, Tuh guys, Perak guys, rombongan guys. ya. Dari Pesesen.
Loh, dari PES? Best Asian Team. Oh, PES tim guys, ono tim guys iki lho guys. Seragamnya guys, api-api guys. Loh. Dengan Mas apa iki? Mas Erik Mas Eri. Oke, Mas Eri. Berangkat jam berapa tadi pagi? tadi berangkat jam 3 dari rumah. Jam 3 dari rumah ya. Ya. Berenam ya. Iya. Oh, itu tim guys, seragam ya guys. Di Asian di. Ini Asiannya. Oh. Oh, oke. Loh, itu guys, Asiannya guys. Dijual berapa itu? Apa? Harganya berapa? Harga 200 ini. 200.000 satu Ya, botol itu ya. 60 mili. 60 mili. Oke. Pagi ini sudah dapat berapa? Belum. Belum dapat. Masih berapa ya? Ya, masih berusaha. Masih berusaha. Oke. Matur suwun Mas Eri. Loh guys, teko Surabaya Utara guys, Perak guys. Timnya guys, tas pilot tim ya, kita review bersama. Loh guys, ini mereka guys loh. Seragamnya podo kabeh guys loh. Kompak guys. Om 6 ini. Tim Essen. Selamat pagi Mas. Oke, selamat pagi Mas. Dengan Mas apa ini? Rudi. Mas Rudi. Oke. Oh, yang tim berenam ini ya? Oke. Loh, ini guys, Mas Rudi guys. Juga dari Perak berarti ya? Oke. Loh guys, dari Perak guys. Senjatanya telu guys, loh senjatanya. Panik guys. Ikut timnya guys. Tas pilot timnya ya loh. Berjajar loh. Seragamnya podo kabeh. Tuh, iki timnya toko Perak iki mau guys. Berenam nih guys. Iki Mas apa iki Mas? Ahmad. Mas Mat dari Perak juga ya? Iya. Loh, dari Perak juga guys lo guys. Tak sepilo senjata podo api guys, telu lho. Umpane kelanting. Umpan apa iki Mas? Aki. Kelanting ya? Iya. Tuh, kelanting guys. Oke guys, kita tanyai satu persatu guys. Soalnya berenam nih guys. Selamat pagi Mas. Halo pagi Pak. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Apat. Mas apa? Satu tim tadi ya yang Satu berenam? tim satu rombongan. Satu rombongan. Senjatanya podo guys loh. Sama. Lanting. Umpannya apa ya? Kelanting ya? Lanting. Oke. Ganjar. Apat kok ganjar. Nek ganjar lah. Nyalon lah. Dia tak sepilas itu ya guys. Sebelum tumbang. Masih pagi. Halo, selamat pagi Mas. Pagi kembali Pak. Dari Perak ya? Iya. Dari Perak satu tim tadi ya? Benar. Dengan Mas siapa ini? Ferry. Mas Ferry. Wow, Mas Ferry guys. Ini tim nih, bajunya podo kabeh guys loh. Oh iya, bajunya ada tulisannya Mas. Iya, rombongan Pak. Rombongan. Mana ketuker Leo. Ketuker yo bajune iki nek dipe yo. Nek dijemur ketuker ya karo jenenge iki. Waduh. Iki berarti wis pendekar-pendekar guys. Grupe pendekar guys. Pendekar. Wis ono jenenge dhewe guys. Kata-kata untuk hari ini Mas. Tidak ada kata-kata ini Pak, sementara. Sebentar ada kata-kata ya. Kata-kata. Oke guys, pagi ini kita dikagetkan dengan sahabat kita yang datang guys di Jumat pagi ini guys. Ternyata ada sahabat kita, teman kita yang datang jauh-jauh dari Kediri guys. Tak didoi guys yo, jangan lupa dengan wajahnya ya. Iki guys, selamat pagi. Selamat pagi Om. Masih belum poin. Tetap semangat. Tetap semangat yo. Tetap semangat. Loh, tetap semangat deh. Oh, apa ya? Ijen tapi ya ini. 3. Oh, bertiga ya? Ah, Tuh, bertiga ya. 3 bawa pasukan. Cik meraba-raba iki ya. Cik meraba-raba iki lho. Cik meraba-raba guys. Cak Kediri guys, belok Kediri guys.
guys. Saya gong nutut burung poin dong. Belum poin. Ya Allah, tenang. Belanda masih jauh. Oke, terus. Semangat berjuang. Oh, iki lho guys, trek guys. Lho guys, lho guys. Gak pengen talon. Nek kadung setrek ngene iki lho guys, lho. Ayo le. Ayo le lho. Lho, iki lu paten guys. Paten guys. Endi seroke iki? Gak kena kancane. Tuh, enak guys. Ya dibantu kancane iku. Ah, ngono gentenan. Wah, wis masuk lho, guys. Lumayan, guys. 800 gram iku. Bakso kikil piye bakso kikil? Mantap. Mantap yo, lho guys. Bakso kikil mantap guys. Sementara sebelah-sebelah membayang-bayangi guys ya guys. Kowe bal-balan ini lho membayang-bayangi sih. Bakso milo ya sebelah-sebelah guys lho. Bersiap-siap yuk guys. Persiapan. Gak apa-apa yuk. Biasanya India menang kari-kari biasanya. Di Jumat pagi ini kita jumpai pula teman lama guys dari Kediri guys. Selamat pagi Bolo Kediri. Oh, pagi. Muncul mana guys nang kamera guys. Muncul. Muncul lagi. Loh. Bertiga ya Mas ya? Ya, bertiga. Loh guys, bertiga guys. Bertiga. Budal jam pira iki mau? Udah jam 3. Jam 3 pagi ya? Iya. Tuh, jam Dari 3. sini setengah 5 kan. Loh. Umpan yang bulu wangi guys gini guys. Wangi. Ke restoran. Oke, matur nuwun. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Loh, guys, iki lho guys. Ono cang ganteng tapi dibalik. Ngepur berokan guys ning mancing guys. Lho, sawangan ta. Model guys. Lho. Dengan mas apa lagi? Dengan suhu kepik. Suhu kepik. Dari mana mas suhu kepik? Dari Griorejo Gresik. Dari Griorejo Gresik. Jam piro budal mau? Berangkat jam setengah 5. Berangkat setengah 5 pagi ya? Iya, setengah 5 pagi. Setengah 5 isu guys, budal ini Kan guys. masih belum hauk. Belum mau ya? Belum hauk. Iya sih isu turun ono panas ya. Lakone biasanya menang keri mas kepik. Oh, jelas. Ini guys. Umpannya sih di Umpane Ulet-ulet nih. ngeracik gitu. oh sejulut ya. Masih adon. Umpan. Madon ya. Loh, ini loh guys. Loh. Ganteng ya? Wajahnya guys. Loh. Ipur berokan guys, mancingan gini guys. Nyantai, Pak. Santai. Nikmati aja, Pak. Nikmati aja. Oke, turun. Oke, guys, iki ono cang ganteng kan guys. Sedikit kayak ditakoni guys. Halo. Halo, selamat pagi mas. Pagi Dari mana mas? dari Surabaya, Pasar Turi. Surabaya Pasar Turi. Nggih. Lho kok sampai pojokan iki kolan? Sami. Cuma suruh dipake. Dupa men dong. Nggih. Oh, depan di. Aku bapak taruh kon gampi itu. Pasar sore. Pondok Timur. Oh, depan timur mana? Oh, depan timur guys. Budal hampir lagi mas. Jam 5. Jam 5 isu. Loh. Mas apa yang mau lali ora? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Nggih. Halo, Abdul Aziz. Senjata telu yan guys lho. Nyeser sian. Biasanya Poin. saya turun poin yo. Tuh, kau sih bonek guys. Surabaya guys. Nek lari yang Oh. Di Lapa sebelah selatan ini guys. Ada juga yang baru datang. Selamat pagi mas. Halo. Oh, selamat pagi. Ayo mancing om, mancing om. Mancing. Dengan mas siapa ini? Dodit Mas Dodit. Dari mana mas Dodit? dari Balung Panggang. Loh, belum panggang ini guys. Car iki guys. Loh, umpan guys, umpan tombro guys. Putian. Umpan putihan iki ono guys. Loh. Kita teko iki belum panggang ini. Nah, berarti ya ciduk ini iki guys. Oke. Ijen ada mas? Nggih, ijen Pak. Loh, ijen tata guys.
Ijen tatak pokoknya. Ijen tatak guys, ijenan guys. Tuh, ngudek nih, ngombal bangga ngudek. Bumbu campur guys, Umpan putihan. ban putihan ya. Ngombal bangga guys, tuh ngudek guys. Oke, terus. Lalalala, strike guys, strike lo. Lo guys, lo bagian lo guys, sama guys. Digondol lewat Dracula guys, Dracula. Cukup Dracula. Nah, Dracula guys, muncul guys. Lo, muncul guys. Oh, ini pendekar lawas gitu kayak pendekar lawas ya. Pendekar lawas guys, pendekar lawas. Pagi ini guys juga ada sahabat kita dari Mojokerto guys. Dengan Mas apa Mas? Selamat pagi Mas. Mas Dio. Loh, Mas Dio. Toko Mojokerto guys. Umpane mie instan. Mojokerto nih pundi? Lagi Om. Kemelagi loh, Kemelagi. Kita Kemelagi guys. Ijenan aman. Rombongan kita mobil Wong piro? yang sekawan Yang sekawan loh, wong papat guys. Berangkat jam berapa tadi pagi? jam-jam sana. Jam 5 isuk guys. Rombongan Mojokerto Kemelagi guys. Aduh guys, loh. Ya buru setrek iki mau. Senjatae tak sebelah guys, loro guys, loh. Loro sian guys. Terumur dunia apa yang jatuh menurut tok. Oke, matur nuwun. Lo guys, strike. Lo. Oh, ucul guys. Oh, kasih. Asal ucul. Lo, oleh guys, gede guys. Lo guys ya, pendekar di pagi hari ini guys. Tuh, pendekar tok guys nang kene iki guys. Olah guys. Lho, pendekar iki lho. Oh, pendekar tok guys. Ojo ngremeno lho guys. Lho. Sambil situ ya. Tuh. Pendekar yang sudah hadir di kolam pancing Basukil hari ini guys, di pagi hari ini guys, dari Jumat pagi guys. Selamat pagi Mas. Dengan Mas apa ini? Selamat pagi, Adam. Mas Adam, dari mana Mas Adam? Dari Surabaya. Dari Surabaya guys, lo guys. Berangkat jam berapa Mas Adam? Jam 4. Jam 4 pagi ya? Iya. Loh, jam 4 pagi guys. Loh. Rombongan tapi ya ini? Single lo, ijen tatak guys. Oh, bayang nongol suka Surabaya mrene lho. Mas Adam lho guys. Senjatae loro guys, mau dipur bareng rokon bareng lho guys. Lho. Pendekar tok guys. Ini iki kok ngremeno. Lho. Nang budal guys. Ya apa Mas kata-kata hari ini nang budal ngono. Nang budal bombong iwake sik hauk. Engko selak kauman. Iki ono sing model kayak aku guys, stabil guys. Brewok dede wonge guys. Tapi ya padha ganteng guys lho, tas pil ya wonge ya. Lho, iki lho guys. Oh. Mas apa iki Mas? Mas Eko. Tuh, Mas Eko guys. Rombongan tak ijen nih. Ijen bos. Ijen tak tekan di Mas. Surabaya guys loh. Berangkat jam berapa tadi pagi? Pagi sekali. Jam berapa? Jam 4 pagi loh guys, budal guys. Loh. Senjatae lho tak sepil lho. Senjatae guys, telu guys. Nang budal guys. Ngomong haup guys. Oh, kalau Kediri lo. Ngepur bareng rokokan, tak Kediri, bolo Kediri lo. Ayo parani bolo Kediri.
Mantap bakil lop. Lop bakil. Yang budal Mas. Ya budal. Kalau kaman gon go lapak sih. Akeh sean. Ya pelapak panggal lop. Bolo Kediri guys, Bolo Kediri guys, haup telu. Oh, tuh. Rombongannya bertiga ini guys. Sing dhisik lho guys, tadi wawancari guys, wonge guys. Bolo Kediri, aja lali wonge guys. Lali ya wonge aja lali ambune guys. Mantap. Di kolam pancing Bakso Kikil ini guys, di samping juga ada pendekar-pendekar pemancing, juga ada yang namanya penggembiranya guys. Tak sepil penggembira ya. Nah ini. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Dengan Mas apa ini? Gianto. Mas Gianto. Ya, Loh Mas Gianto. Dari mana Mas Gianto? dari Surabaya. Loh Surabaya guys. Penggembira ini guys, gak memancing ini guys. Penggembira. Dengan suara. Pakai suara guys. Ayo sing ngopi mancing. Udah ini cepetan. Ngomong ngopi iki. Mumpung lagi banyak yang Strike. strike. Loh, Langsung di sini aja. langsung sini aja Mas. Loh. Gowo camilan sama guys. Camilan nabi iki. Oh tas pil camilane guys. Loh. Ono lombok bar. Angler. Loh. Bayangno guys. Oke, terus. Loh kalau guys strike guys belakang guys. Kalau guys, guys aku cuma baik kamera guys ya guys. Lo, strike guys. Lo, lo. Oh. Boleh guys. Tuh. Iki yo strike guys. Pokoknya mari diwawancara iki jelas kok moto guys. Surabaya guys, jok remen guys. Halo Nas. Loh, gak pengen ta? Iki lho, tanpa jeda siaran langsung aku Yohan. Loh. Loh. Patin guys. Tanpa jeda guys, lo langsung guys, lo. Tanpa dijeda guys. Surabaya aja diremen guys. Loh. Karo dhewe barange. Surabaya wani guys. Surabaya wani guys. Sementara yang ada di sebelah-sebelahnya lagi membayang-bayangi guys. Kayak main bola loh guys. Masih membayang-bayangi. Masih Bayangin kiper. Tuh guys. Iwae guys lo. Tanpa jeda guys, langsung iki guys lo. Pelet Mas. Ngono iku umpane takono. Lirin titik. Benro. Nek oleh soleh terus, biasa iku berarti umpane cocok. Selamat pagi Mas. Pagi Dari mana Mas? dari Wonokromo. Dengan Mas siapa iki? Itu. Mas Edo. Iya. Oh, ijen tapi iki. Nih sama teman-teman Oh, iki grup iki. grupnya dari Hartono Family Mancing. Oh, Hartono Family Mancing, guys. Tuh. Berangkat jam piro iki, Mo? Berangkat tadi jam 4 Jam 4 pagi ya? pagi. Tuh, jam 4 pagi, guys. Cang ganteng, guys. Oke, terima kasih. Guys, iki soalnya akeh guys Surabaya, guys. Yo. Padahal je isu iki, guys. Loh, gelem nyepilno oleh, guys. Masih, guys. Loh. Loh, guys. Loh. Bawa sama oke lo. Genteng-genteng. Oke, matur nuwun. Tuh, guys. Kolam bakso kikil piye, Mas? Mantap Pak. Mantap ya. Ikannya bau. Dol-dolane mugilan. Oke, matur nuwun. Piye, Mas? Masih membayang-bayangi ojo kendung.
Ojo kenderos pokoknya. Los guys. Diperberokan guys. Tanpa jeda guys. Lho iki aku yo live lho guys. Tanpa jeda guys. Mari tak gojol iki mau lho guys, membayang-bayangi guys. Langsung muncul guys, iki lho guys. Gede lho awas iki lho, gede lho. Asli gede iku. Awas guys, pancing awas tukle guys. Tuh guys, gitu guys. Tuh, awas ceklek pancingnya, gede ku mas. Tailing ke, lulu. Aku ngomong piye ku mau. Rangkaiannya pedot guys. Saking gede nih pak guys. Tanpa jeda guys. Untuk sementara yang sebelah-sebelahnya masih membayang-bayangi guys. Loh guys, trek mana guys? Ayo. Loh, Jumat pagi loh. Ayo sih nggak kepengen tak, budal ya, kepengen ini loh. Loh, langsung loh. Loh, iwak Dracula guys muncul guys. Yo, Dracula guys. Tanpa jeda loh guys. Aku yo live iki. Tapi tahu tek ah. Kapin tahu tek dah iki lho. Pengen tahu. Soto guys. Cadem guys. Lah. Mau apa prosok tadi plan. Loh guys, trek pojokan guys. Pojokan guys. Loh guys. Oh, wat Dracula guys. Wat Dracula guys. Tuh guys. Iwak Dracula guys muncul terus guys. Dracula guys. Iya, pasti umpannya cocok, kedalaman cocok. Kediri guys. Tuh. Muncul guys. Peti pikadul guys. Tako pikadul. Loh, iya pikadul. Oh, iya tangkap. Guys, iki guys gondol guys. Gondol guys. Oh alah. Koncone guys sing gondol guys. Loh guys, trek mana guys? Hari iki guys. Ikan Dracula dintekno guys. Loh, iwak Dracula guys. Oh postingannya akeh temen iki. Loh guys, seru dhewe guys. Gambare lho. Ngono lho Setike mau cokot guys. Gue tagih foto profil guys. Yang tamlili. Oh. Loh guys. Oleh guys, lakoni guys. Pendekar muda guys. Dari Surabaya. Jumat pagi setengah siang guys. Loh guys, Singapura rawan mal guys, cadem guys. Ayo guys, lo guys. Kan guys. Lo guys gede ki guys asli guys. Lanjutkan guys. Ayo guys, tak sepil toko kiri guys, kita guys. Lo, Yang kita main konco nih kabeh guys. guys mesisan guys. Aman no iwa isi ae. Ini sero ikat ya. Guys, kan saya beneran guys. Kata sero guys, grender guys. Menarik iki. Aman guys. Lo, Menarik dia kok. lo guys. Kancane katet guys. Dari daerah-daerah guys. Sekarang guys. Bakso kikil apa? Bakso kikil. Banyak kekil mantap. Mantap. Tuh, berarti kedalamannya bupani cocok bisa nih. Oke, sambut guys. Ini paling nggak bolongkon guys. Trek guys. Lakoni guys, trek guys. Loh, berarti kedalamannya cocok guys. Guys, kantil iku kenceng itu ae.
Loh. Kencengi ae, sampai kendor. Kencengi tok ae, Mas. Patin, kencengi tok. Nah, ayo terus. Wow, mantap guys. Kita mau sambat dari oleh situ ya guys. Sambat oleh situ toh guys. Situ sama macem. Situ sama macem patin toh maksudnya guys lo. Oh, mau iwak ngok-ngok guys. Mantap guys. Ya deh. Sementara yang di samping-sampingnya guys masih membayang-bayangi guys. Kita tampilkan sebentar lagi guys. Kita tampilnya. Yes, terus guys. Apa sih? Mari kita sebelah guys. Sementara Bola Kediri masih dalam keadaan membayang-bayangi guys. Bola Kediri guys. Ayo Bola Kediri guys. Ada di lapak sebelah utara guys. Sedang mengamat-ngamati guys. Sedang mengamat-ngamati guys. Strek guys. Loh guys, tuh patin mana guys, arek guys. Kandhane kedalaman nek cocok ngono. Mur kedalaman nih guys. Cacing ya? Loh, Cacing ya? kedalaman nih guys. Mur jari oleh situ guys. Bola Kediri guys, Bola Kediri guys. Strek guys, Bola Kediri guys. Bola Kediri strek guys. Bola Kediri guys. Mancal guys, ada guys. Lah. Oleh guys. Seperti biasa guys, cak brewok yang ada di atas guys. Ini bagian sore dewe guys. Ini potongan tambah jauh. Tambahin nggak suka. Wih, lega. 3 kilo. Oke guys. Tuh, iwake rek, delok dhewe rek, gambare lho sih ta. Lho, iwake lho koyo ngono lho guys, lho. Lho, kamera lho. Oh lho, mantap guys, kayak ngono guys, lho guys. Ayo ndang wis, gercep wis budal lo. Ayo, buka sore iki lho. Mumpung sih jam 2 nang budal. Tuh lho guys. Mantap guys lho. Tak pengen ta. Lho, koyo ngono lho. Mantap guys sih. Proses timbang sih guys. Ditimbang sih guys. Mari ditimbang guys. Langsung jegrok kolam guys, kayak biasa guys. Oh, ngono guys. Langsung masuk kolam guys. Waduh. Kegere dosol. Yo nanti. Seperti biasa guys lo. Mana ini guys lo? Kayak ngono lho. Loh, iwa itu giras guys. Bom. Iwa lu kayak ngono kan lu guys. Bayo. Tapi ingin tayo, nomor ini. Tapi ingin nomor ini guys. Budal jam ini guys prosesnya guys. Seperti biasa guys, setelah diproses timbang, langsung meluncur ini guys. Loh. Iwa guys, delok dhewe guys, samono guys, terbuka kolam kabeh. Turun guys, tuh guys. Wadah guys. Loh, ono sing ceket yo guys. Loh. Iki lho guys, guys lho. Oke, matur nuwun. Oke, sama-sama ya. Ayo didelok bareng-bareng guys. 1 2 3 go guys. Delok guys. Hasilnya guys. Loh. Ngomong oleh loro guys, nggak usah menegak lo.
Yo. Wah, tata. Lo guys, wong guys. Terus guys, lo, guys. Tuh, guys. Bom. Sama nih guys. Wah, gede tuh guys. Dari mana mas? Dari copet mancing happy mas. Copet pemancing happy loh guys. Orang sambung loh guys, mas copet pemancing happy guys. Surabaya pun dia man. Juanda mas. Juanda ya loh, Sidoarjo Juanda guys. Wadah guys, asli kok gini loh guys. Mas copet guys. Bom. Oke mas copet, makasih ya. Komandan guys, masih bertahan di sini guys. Masih. Jamnya detik-detik, tinggal menunggu waktu habis. Cek. Ayo, Bandan. Cek terumbu Bandan. Loh. Loh, ini guys, cek terumbu Bandan guys. 1, 2, 3 go guys. Ayo ditelok guys. Wah, ya guys. Wih, ono sing kompet guys. Ya. Ban. Oke. Ono sing kompet guys. Wadah, sama dulu guys. Bom. Maturun Pak ya. Makasih. Oh, yang mas ini yang monokromo dari Surabaya monokromo guys. Coba kita lihat sama-sama hasilnya hari ini. Loh, lumayan guys. Iwa ciri-ciri tuh guys. Loh, lumayan. Kena bilang guys. Bawal guys. Oke, turun. Oke. Loh, itu loh guys. Perolehan nih guys, pemulung guys Amerika ya guys. Wah, yuk. Ono sing londo guys. Ono sing londo guys, apa guys? Masya Allah. Hari ini harinya Pak Ali. Hari demi hari. Mulut guys. Yes. Mantap. Rezeki bedo. Yang penting full senyum toh. Ya. Mantap. Umpan Gacor. umpan kodo. Rezeki bedo. Kowo. Guys, perolehan wong Kediri guys. Bolo Kediri guys. Loh, yang mereka guys, Kediri guys. Masya Allah guys. Boy. Oh, lo guys, bisikil gue lo. Oke. Guys, gawa nih wong loro mekel guys. Ngono cari boncos ya guys. Lo. Loh, sakarung guys. Gawa mikul wong loro. Lha iki ya durung iki guys kalau guys sak grupe guys. Loh. Ya apa bola Kediri? Bakso kikil. Up. Lop ya. Tetep jos. Piye? Mantap. Bakso kikil piye? Baiklah guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oh ya, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.